Mbade mali wani nyantuma parce que mangano ngara kile fly famara video kema encore te quand actualité suit la mais actualité suit YouTube ni Facebook ni site d'information wara ou pas. Donc voilà, c'est ça. Non bien na ngamna akilina di mbora ka video do c'est ça maréchal Madou atara visiter là et aidara fait kata le fadilu ke tout ça là. Donc amena akilina do ko de kan nous famia vidéo ko là. Pour nous là c'est un peu assimilable à du populisme, ni plus ni moins. Mais de vidéo qu'on a, on va regarder on a mais allez na idara ere kan baka do fana maka bla a vidéo kaka akilata di donc on va akilina de aka pour vous montrer un peu jeune chaman bi bla anga kelew la pour que leader wi kasro ñini fera bula muni maliko kele te kele muni leader ya ko te kele. Donc vidéo ni ko ñoy ka akilina di animu fanya maruka visiter là aidara fait non. Donc après aidara fana ba ta la ba ka famel chuko so voilà. Donc ambe madu reka extrait la main ara vidéo mi 22 septembre ale ni vidéo in kera aidara ka moko ka fola le 23 septembre tar aidara fait no kero la. Donc ambu lu extrait la main ani aidara ere cheka commentaire donc ara fana so ka atila daka. Donc ambe continuer ni vidéo ni. Oui. Maréchal Madou si il est comme Aïdara Katibaya, on sait qu'avec un ministère. Bɛɛ lajɛlen fɔ fɔlɔ foli kɔfɛ ni wulila bi ka na karamɔgɔ Aïdara fɛ yen yarɔ événement mun kɛra kɔsɛbɛ na bɛɛ bɔra kalama kuma caman fɔra bɛɛ y'i ta fɔ ni kuma bɛ mɔgɔ kun kan ne bɛ karamɔgɔ Aïdara n b'a bisigi ka kɛ n fa ye sira dɔ fɛ n b'a fɔ n mɔkɛ fana don ne ka dɔgɔyalima tɛ se ka s'a ma i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ne ka vidéo ye cogo min na n b'a fɔ cogo min na ko ne fa de don n mɔkɛ mais ni tiɲɛ nana komi n yɛrɛ bɔra k'a fɔ ni karamɔgɔ Aïdara y'i da don ko min na Mali kɔnɔ a ka ca Ala fɛ da bɛ don a ko la toujours n'o ye fantanw ka hakɛ ɲinini ye ni fantanw ka kɛlɛ ani jamana kɔnɔdenw ka lafiya n wulila ka na karamɔgɔ Aïdara fɛ yen bi ka na fo a ka denbaya la komi a tun fɔra an ɲɛna ko karamɔgɔ Aïdara tɛ ye ɲɛ la bon o tun ye n senna sumaya don na sababu wɛrɛw nana yɛrɛ wulila bi ka na a ka denbaya la an ye ɲɔgɔn ye koɲa ni karama et puis a ka garde corps ka n'a bila denw na ka se karamɔgɔ Aïdara yɛrɛ ma foyi sɔrɔ yan Aïdara lakaw ka so bi ni bonya tɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la n bɛna karamɔgɔ Aïdara fo ani n ye vidéo minnu kɛ n'a kɛra gasi ye ni donna gasi de la ka na yafa ɲini a fɛ n'a ka denbaya hakili la ne tɛ mɔgɔ neni bɛɛ b'a kalama ne bɛ journal kɛ ka ban n tɛ mɔgɔ neni n tɛ mɔgɔ dɔgɔya n bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ pour que a ka se ka a da don jamana kunkanko la Aïdara ye mɔgɔ min ye jamana in kɔnɔ yan ne hakili la maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'a kumana ko o la a ka ca Ala fɛ da bɛ don kuma la bon o de y'a kɛ mɔgɔ dɔw t'a faamuya dɔw b'a fɔ ko i ye Aïdara neni ou bien k'i ye karamɔgɔ dɔgɔya Ala k'an kisi ne ma deli ka n yɛrɛ fa neni ne bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fa neni yan voilà donc n nana Aïdara fɛ yen ka na dugawu ɲini a fɛ ka yafa ɲini a fɛ n'a sɔrɔ n donna gasi la fili kɔnɔ kuma la fili la komi ni mɔgɔninfin bɛ kuma i bɛ fili bon a yɛrɛ a ma gɛlɛya don a la a ko ko problème t'a la n ye kuma caman fɔ a ye kuma caman ɲɛfɔ n ɲɛna ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ ko o ko la jamana in kɔnɔ pour que fantanw ka lafiya ko depuis ne ma wolo ale b'o kɛlɛ la yan a b'a kan fana hali sisan a b'a cɛsiri la a b'a timinandiya la wa a b'a kuma la ko ko mana gɛlɛya jamana in kɔnɔ yan an b'a sɔrɔ ale ye dɔ fɔ a la fɔlɔ yan'an ka kuma komi an t'ale kumakan mɛn n'an ma kumakan mɛn diyagoya an b'a tɔgɔ fɔ kuma la voilà donc o de don an nana ka na a fo k'a barika da ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a ye dugawu caman k'an ye voilà a yɛrɛ nisɔndiyara ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ i ye doni ta ka bɔ n yɛrɛ kun sisan donc k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo n'an tɛ foli min na ka aw yɛrɛ fo n'an tɛ foli min na den Maréchal Madou kumakan in ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ yan tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. fɛn fila de Mali ci maliyɛnw n b'o fɔ a ɲɛna bi dɛ fɛn fila de Mali ci bi dɔwɛrɛ tɛ Mali politicien jugu cɛkɔrɔba ninnu ani diinɛ ɲɛmɔgɔtigiw
karamɔgɔ Haidara b'o la Haidara an ka manifestation kɛ yan kɔsa in na i ye mɔgɔw labɔ ka mankan ci i ye kuma caman fɔ anw ma yan i ye mɔgɔw bɔra k'anw neni yan ka kuma kuntan sama fɔ anw ma yan ko an ye drogue tala de ko an bɛ bɔ fɔ mɔgɔbaw de ni mɔgɔba ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ ka jamanakɔnɔdenw bila sira ɲuman kan an b'o de dɔn mɔgɔba ye mɔgɔba tɛ ko parce que ko jama b'i kɔ ou bien ko i bɛ jalamugu meleke kunna k'i ye karamɔgɔ ye ne ka pan baga t'o la ne ka pan baga t'o la tiɲɛ de bɛ fɔ tiɲɛ de bɛ fɔ pourquoi e karamɔgɔ Haidara Bangoni la e de y'a bɔra k'a fɔ anw ɲɛna yan ko an ye drogue tala ye k'an ye nin don ta an y'a bɔ ta constitution ko la ani révision constitutionnelle ko la an ye kuma caman fɔ o la kɔsa in na i y'a mɛn fana k'a fɔ ko Kassim Tapo y'a fɔ Kassim Tipo plutôt ko Mali sɔrɔdasiw ni Mali administration bɛɛ bɛ taa Kidali u ma taa an ma Haidara mankan mɛn o la dɛ Haidara e bɔra k'o fɔ président ye wa alors que référendum ko kuma la i ye diɲɛ kuma bɛ fɔ président ye o la i taara sun tigɛ ye fo k'i bɔnsi don kafe ji la suntigɛ yɔrɔ la Bade Malion a yɛrɛ ni video extrait fila mɛn donc a bɛ hakilina di i ma i yɛrɛ ka se ka a faamu k'a fɔ adamaden ye mun ye maliyɛn caman ka laɲini ye mun ye bi na Maliko la mun caman bɛ wuli an ye leader ye an ye activiste ye an bɛ kɛlɛ kɛ Maliko de la fantanw ka hakɛ don yan fɛ a bonya mais nin video sugu ninnu bɛ hakilina di ma i b'a dɔn finalement mɔgɔ ye mun ye réellement quoi e Madu de wulila 22 septembre ka bɔ ka nin kuma nasugu fɔ Haidara ma donc n'i bɔra k'a fɔ c'est que i ka kisɛ de b'i bolo i ka daliluw de b'i bolo ni min permettre ka kuma farima sugu fɔ Haidara ma donc kuma mun yɛrɛ ni a bɛ assimilé dɔgɔyama la an bɛ se k'a fɔ parce que n'i bɔra ka nin kuma sugu fɔ ni daliluya b'i bolo o yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ la mais n'a daliluya t'i bolo a bɛ se k'a fɔ ko dɔgɔyamaw de parce que i ka kuma fɔ a bɔra k'a ka hakɛ dɔw fɔ a ka kuma dɔw fɔ a taara fɛn kɛ f'a bɔnbɔnsi ɲiginna kafe ji ninnu na olu bɛɛ ye dɔ fara ŋanw ye a bɛ se k'a fɔ k'olu ye dɔgɔyamaw ye n'i bɔra k'olu fɔ an bɛ se k'a fɔ i ka daliluya de b'i bolo i y'a fɔ kun min kama mais mɔgɔ tɛnɛna ka tarata sɔrɔ e de wulila tuguni o dugusɛjɛ ka taa Haidara fɛ yen ka taa kɛ kuma sugu dɔ wɛrɛ fɔli ye tuguni c'est que hakilima tɛ se k'a faamu a tɛ don hakilima kɔ kunkolo fɛ n t'a fɔ ko yafa tɛ taa deli mɔgɔ fɛ dɛ n ko mɔgɔ tɛ fili ka sigi ko ka yafa deli o bɛ kɛ mais mɔgɔ min bɔra journal la k'i sigi ka nin kuma nasugu fɔ journal in dun a bɛ préparé de c'est pas quelque chose qui est improvisé i t'a k'i kun fɛ i y'a préparé de i y'a fɔ sigi i dun ye min fɔ o la o kɔrɔ ko kisɛ de b'i bolo o dalen de b'i bolo o bɛnni ma de k'o fɔ e bɛ se ka fɛn fɔ bi cogo di o dugusɛjɛ ka wuli tu ka sigi kɔ ka taa nin kuma nasugu fɔ tuguni sabu o b'a yɛrɛ kɛ yɛrɛ tɛ maa ɲɛnama de ye i tɛ maa hakilima i tɛ baara kɛ ni hakili ye e kɔni de bɛ bɔ ka kuma i kun fɛ ten ka sɔrɔ daliya t'i bolo ka kuma ten dɔrɔn walasa i bɛ fɛ mɔgɔ dɔw ka tugu kɔ ka kule dɔrɔn k'i bɛ ka kumaba fɔ k'i bɛ ka fɛnbaw fɔ a bɛ se k'a fɔ k'e mɔgɔ sugu i ka laɲini o dɔrɔn de i bɛ hakilinaw dɔrɔn de sinon faso jɛ la tɛ ye faso jɔ kuma tɛ da kɔnɔ sinon i tɛ se ka bɔ do suko ni dugusɛjɛ cɛ k'i kumakan falen ka kuma sugu fɔ k'i yɛrɛ kɔ kari cogo min na quoi sa ne fɛ ne tun t'a yafa deli Haidara fɛ sigi i ye mun fɔ Haidara ma maintenant sisan i ye daliluya de sɔrɔ k'a fɔ k'i ye mun fɔ Haidara ma k'o tɛ tiɲɛ ye Haidara ye fɛn dɔ kɛ a ye faso de jɔ faso cila tɛ donc o faso jɔ daliluyaw de b'i bolo i ye fɛn fɛn fɔ n'i y'a accusé n'olu ye i y'o daliluyaw sɔrɔ mun b'o contredire maintenant i bɛ se ka yafa deli Haidara fɛ problème foyi t'o la o mɔgɔninfin hakilima ka baara ye o hɔrɔn ka baara ye silamɛ ka baara ye mais suko ni dugusɛjɛ tɛ e nin fɔ e bɛ tila k'i pan ka taa Haidara fɛ o de la ne ye video ɲɛsin fɔlɔ la dɔrɔn n ko non n ko nin ye video kɔrɔlen de ye n ye commentaire yɛrɛ sɛbɛn a tigi fɛ fɔlɔ n ko populisme don c'est a bɛ ka taa jama ɲini de la effectivement jama ɲini de don Haidara yɛrɛ ka mɔgɔ bɔra k'o sɛbɛntiya an bɛna tila k'o video lajɛ tout de suite après mes commentaires la donc n ko a tɛ se ka kɛ kɔrɔlen n ko peut-être Haidara ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka fɔ nin de tun ma kɔrɔlen ko ninkɛlaw ka mɔgɔ taara yafa deli la a fɛ n'a bɛ se ka kɛ nin ko nin tɛ se ka kɛ kura ye Madu min bɔra 22 septembre ka kuma o Madu kelen un jour après o tɛ se ka taa sigi ka nin kuma sugu fɔ tugun mais nin b'a yira an na de ko leaderu jeune mun bɛ ka wuli k'u y'an ka leader ye leader tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ si kan'i wuli k'i b'i jigida ninnu kan tuguni quoi baara kɛ n'i yɛrɛ hakili ye i ka mɔgɔw lamɛn video lajɛ mais baara kɛ n'i hakili ye kan'i ta mɔgɔ ka exciteliya kumaw fɛ populisme kumaw fɛ ka kumabaw f'u da la yen tentɔ ka sɔrɔ k'u ni ju t'a la nka nin ye t'u kɔnɔ a dɔnniya t'u la a daliluya t'u bolo u b'u de da fa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigin ji t'u la n'o y'u saransa u bɛ sɔrɔ ka wuli ten ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan da la c'est que an yɛrɛ t'a dɔn kun ni ju min bɛ kumaw la tuguni quoi franchement
sa kuni ju fo ite kuma la kuma ka nafa de kan ka kuma la ka mɔgɔw nafa fɔli kun ka kala ni bɛ kuma min fɔ i k'a fɔ ni daluya ye kun ka fɔ la mɛ kuma fu fɔ an sɛgɛnn'o la dɔ kɛr'o la sa donc Madu ka nin ye illustration de donc Madu ko min kɛr'e la e tun man ka to cogo si e bɔra mun kɔnɔna na i ka sɔrɔ ni ɲɔgɔnna la tuguni ni ɲɔgɔnna fili ka t'e sɔrɔ ni ɲɔgɔnna manamanakan fo ka t'e sɔrɔ fo ka se nin yɔrɔ ma donc c'est pour dire aux Maliens franchement an k'an yɛrɛ sɔrɔ an k'an yɛrɛ minɛ an ka baara kɛ n'an hakili ye an ka fara k'an yɛrɛ accrocher vidéo la parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens aussi là qui sont accros aux vidéos maintenant donc vidéo ko in dɔrɔn ni tile sera ka bin n'u ma vidéo kura ye mɔgɔ dɔw ka fɛn dɔw fo vidéo de ka kɛ u ka vidéo lamɛn donc mɔgɔw de fana bɛ wuli ten u b'a dɔn mɔgɔw de b'u kɔ ten vidéo ko in na u b'u ta kɛ manamanakan fɔ ye Maliens ɲɛna ka manamanakan fɔ parce que ko dɔ sigilen don ko bɛ k'olu ka vidéo kɔnɔ ni kuma t'i da k'a fɔ i obligé tɛ ka bɔ ka kuma i bɛ bɔ ka kuma fɛn dɔ de kan si tu n'as rien à dire là tranquillise-toi reste chez toi a tɛ foyi bɔ i la mɔgɔ min bɛ ka kulikuli nɔfɛ k'i ka fan dɛ n na mɛ bagan don yan fɛ a bɔ yan tantɔntɔ i bɛ ka taa manamanakan fɔ u tila ka yɛlɛ i ma u tila k'i dɔgɔya tuguni an bɛɛ ye mun kɛra Siko la an bɛɛ ye mun kɛra Momo la yan nɔ bɛɛ ye mun bɛ ka kɛ Jo Bala la mun kɛra Ali Kulibali la an ɲɛ b'o fɛn ninnu bɛɛ la donc mɔgɔ ka o kuma ninnu commentaire ninnu an fama ni mari ka vidéo kɛ mɔgɔ kana to k'i ka bɔ ka kɛ manamanakan fɔ ye Maliens dara quoi bɔ ka fɛn fɔ ni mun kisɛ b'i bolo mun daliya b'i bolo quelque chose qui te tient à cœur i ka conviction ye ko mun ye n'o bɛ ka kɛ n'o bɛ ka bafouer i bɛ bɔ ka fɛn dɔ fɔ an bɛ mun faamu an ka fara manamanakan fɔ ma ka fɛn dɔ fɔ bi sini ka bɔ k'i yɛrɛ sɔsɔ ka fɛn dɔ fɔ bi sinikɛnɛ ka bɔ k'i yɛrɛ sɔsɔ o fɛn tɛ quoi o b'i yɛrɛ ka danbe de lagosi o b'i yɛrɛ ka mɔgɔya de lagosi donc i miiri i yɛrɛ ka mɔgɔya la janni k'i miiri ko fanu i n'a fɔ fan ko de don ka pour faire plaisir aux fans ni fan ɲini ko de don il faut être artiste il faut être un humoriste i bɛ fanu sɔrɔ o la i ta salle fa i bɛ concert kɛ ou bien i bɛ one man show kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ u kɔ ta mais n tɛ fan ko yɔrɔ ye i nana k'i bɛ kɛ activiste de k'i bɛ mɔgɔw la conscientiser de k'i bɛ kuma ɲɛnama de fɔ mɔgɔw ye donc kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔw ye an ka dɔn ko i bolo bɛ kisɛ de ka daluyaw de b'i bolo janni i k'a kɛ fufɔw ye danaya bɛ min ko la tuguni hɔrɔnya bɛ min an bɛ nin fɔ bi an bɛ fɛnw sini bi je suis pas contre ka taa pardon kɛ pardon c'est normal ni fili bɛ segin o bɛ yafa di mais nin ko sugu nin tɛ yafa ko ye nin ye mɔgɔlangoloya de ye nin kumalankolon fɔ de dasago fɔ ka sɔrɔ kisɛ t'i bolo daluya t'i bolo ten franchement Maliens an k'an yɛrɛ minɛ dɛ an k'an yɛrɛ minɛ mais maintenant sisan n bɛna don chapitre min kɔnɔ sisan chapitre min kɔnɔ an bɛ Ayidara yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ fana ka kumakan la mais qui va essayer de faire l'avocat de Ayidara la an b'o fana kumakan la mais n bɛ sɔrɔ ka hakilina dɔw fana kan o n y'o don a la kun min na n b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna voilà an ka ale fana ka kumakan lamɛn. an baden an ka o kuma a bɛ min kan an ka kamalen dɔ bɛ yen ni a bɛ wele Mali kɔnɔ ko Marcel Madu dɔw ko Madu ka journal ale ye a ka manamanakow kɛ a ye kuma cɛjugu caman fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyid Sherif Usman Madan Haidara 22 septembre don an kɔrɔ o min kɛra kunasini Madu a bɔra ka video kɛ direct la réseaux sociaux kan ni o ye Facebook ye a ye nɛni caman fɔ anw karamɔgɔ ma ka dɔgɔyama kuma caman fɔ ni maa min ye kuma in labɛn a b'i tɔɔrɔ ka kɔn o ɲɛ Madu ye kuma caman fɔ ka tɛmɛ an karamɔgɔ ma mais o bɛɛ la karamɔgɔ kɛra yafabaga ye Madu ma kunu o min bɛnna septembre kalo tile 23 ma Madu taara Haidara fɛ yen sura k'ale nana yafa deli la Haidara tilala ka yafa Madu ma Madu komi a ka popularité binna Madu a jasira Madu danga ye a labɔ danga min ni a ye jɛnɛya kɛ o nkalon ta ka da mɔgɔ minnu na olu ye danga min don a kan Bamako yen nɔ denmisɛnnin fitinin a si ma taa yɔrɔ si ko ni zigiri solo bɛ ko la ɲɔgɔn fɛ o danga min ni o ye Madu labɔ ayiwa Madu ka popularité binna pewu a bɛ fɛ sisan k'a ka popularité kurakuraya fo a ka taa se Ala ka belebele dɔ ma ka dɔ fɔ o ma ka tila ka taa k'ale nana yafa deli a bɛ se ka don o kan cogoya min na o ka bɔ diɲɛ ko ye Madu bɛ popularité ɲini de la ni o ye tuguni n badenw nka Madu i kɔrɔ dɔnna Madu a dɔn ko diɲɛ banni la
diɲɛ tɛna kɛ e fɛ tuguni barisabula aw ye maa mɔdɛli minnu ye dugukolo kan a ma dogo diɲɛ la diɲɛ bɛɛ bi a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn ɲɛnama bɛɛ ye aw vrai visage dɔn sa ni tiɲɛ tabaga bɛ dugukolo la bi ni tiɲɛ tabaga bɛ alakira mamadu la bi n kalenna ala bonya la a seyidi sherif usman madani hayidara don maliyɛnw aw ka kan k'o dɔn sa ni hayidara jogo a n'a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen ye mais hayidara ye dɔgɔtɔrɔso 7 de jɔ a faso ye hayidara jɔlen don ni fantanw a dɔgɔtɔrɔso kelen kelen n'i donna fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ taa fantan mɔgɔ 20 dalen sɔrɔ a kelen kelen bɛɛ kɔnɔ sisan u t'u ka furasɔngɔ dɔn u t'u ka hôpitalisation sara dɔn a bɛɛ bɛ bɔ ni cɛba in de poche kɔnɔ o bɛɛ la aw ko k'aw bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini ka d'u ma ko ti ka fantanw ka hakɛ ɲini o tɔ la diɲɛ turula kun de kan wa ou bien fantanw ka hakɛ ɲini cogo jumɛn de bi a la Mbadi Malion, voilà. Donc, Aïdara Kamoko, Fonaka, Kumakame. Donc, voilà. Le but de cette vidéo-là, c'était pas Kuma Aïdara, mais Ninero doit la commune, c'est la récupération que les fanatiques d'Aïdara sont en train de faire à la suite de cette visite de Madou chez Aïdara. Donc, Madou va visiter, il a essayé Kelekela, Chukubina, voilà, ça peut être Mangutu. Numan taga di Aïdara ma za olu mana fɛn fɛn kɔni mana kɛ dɔrɔn bu profiter dɔrɔn bɛ fɛn dɔ ta walasa ko to kɛ mankutu Aïdara ma or olu mɔgɔ kelen yɛrɛ de bɛ Aïdara ni Aïdara nenina olu b'a lase nin ma ni dɔgɔya dɔgɔra olu bɛ ka lase dɔgɔyama ma ça bɛ taa kuma dɔw ta k'o fɔ kuma fɔbali fɔ hakilima yɛrɛ tɛ sɔn ka kuma mun fɔ a bɛ ta k'o fɔ da la ko kɔrɔ k'a bɛ fɛ k'aw ka kanubaga mankutu ɲuman fɔ ko k'o layɛlɛ sanfɛ i bɛ se k'i kanubaga layɛlɛ sanfɛ ka sɔrɔ i ma fɛn dɔw fɔ kuma fɔbali fɔ ma kuma lankolon fɔ hakilima kumaw fɔ ko mun kɛra olu fɔ c'est que ye ko bɛ fɔ ko ban quoi le miel ne se dit pas d'où là ni ko kɛra ko bɛ ye o voilà i ka chapitre fɔlɔ la i bɔra ka kuma mun fɔ Madu ma c'était mon avis a bɛɛ kun ye kelen min fɔ yɔrɔ ye kuma ɲɛnama fɔ Madu ye populisme de kɛ nin ye a bɛ tɔgɔ de nɔfɛ a dabari bannen don sa ka popularité binna i y'o mun fɔ tiɲɛ don lɛgɛsɛ n sɔnn'o ma mais tun y'i to cadre kɔnɔna na i k'a fɔ a y'o mɔgɔ langoloya ko min kɛ a bɛ fɛ ka nin de kɛ ka tɔgɔ de ɲini ni karamɔgɔ ye n sɔnna mais i tɛ dan o ma mɔgɔ ma foyi kɛ dɛ ala ma a tɔgɔ fɛnkɛ jardin d'enfant bɔgɔ ma jɔ dɛ Aïdara ye dɔgɔtɔrɔso 7 jɔ Aïdara dɔgɔtɔrɔso 7 jumɛn jɔ je te corrige là Aïdara ma dɔgɔtɔrɔso jɔ en sardine de dɔgɔtɔrɔso jɔ en sardine de école jɔ en sardine de misiri jɔ Aïdara ma jɔ a dɛrɛmɛ kelen ma bɔ Aïdara wari de bɛ Aïdara kunna e ko ko mɔgɔ bɛ da o dɔgɔtɔrɔso kelen kelen kɔnɔ a si ka fura sɔngɔ hospitalisation a t'a bɔ a bɛ bɔ Aïdara poche la Aïdara poche jumɛn wari jumɛn de bɛ Aïdara kunna na AD de y'a kɛ nana prévu ye k'a yira an na ko Aïdara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ k'Aïdara bɛ ka mɔgɔw ka hospitaliser k'u ka fura sɔngɔ san n'a ka wari ye a poche kɔnɔ ye n'a daluya d'a ma i k'a yira an na an b'a Aïdara féliciter an bɛ bɔ ka vidéo spéciale k'a bonya d'a kan an ka fara nkalontigɛ ma i bɔra k'i bɛ Madu ka fɛn kɛ de i sɔnna Madu la gosi a ye mɔgɔ langoloya kɛ nin mais kana o cadre fɔlɔ kana n'a fɔ k'i bɛ manamanakan fɔ an ye ko i bɛ fɛ ka tɔgɔ ɲuman di Aïdara ma i bɛ se k'a fɔ a kɛra sababu ye à travers Ansardine on est d'accord avec ça mais kana n'a fɔ ko Aïdara k'i bɛ maliyɛnw tromper ka kunfinw tromper k'Aïdara ye dɔgɔtɔrɔso jɔ a ma jɔ a ma deli k'a jɔ Aïdara bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ wari bɔ min n'a wari bɔ yɔrɔ de la sogo o ye zonya wari de sinon n'a fɔ ye entreprise dɔ de b'a bolo wa i ko n'o fana fɔ ye n'a sɔrɔ daluyaw de b'i bolo n'olu yira an na entreprise de b'a bolo u bɛ baara k'a ye ka wari d'a ma sinon an tɛ Aïdara dɔn baara foyi kɛla ni wajulukɛla tɛ et à travers ça Ansardine mɔgɔ bɛ k'a ta en charge chose que m'o contre la ni yɛrɛ ka vidéo caman Aïdara kan n'o caman kɛra o de kan m'o de contre la a ka prise en charge min bɛ ka kɛ qualité sugu min na ne b'o de contre la m'a fɔ a kana ta en charge dɛ mais a bɛ ka kɛ échelle min na moi je suis contre ça o de la vidéo caman kɛra Aïdara kan sinon problème foyi tɛ yen nɔ donc e nana fɔ a ma dɔgɔtɔrɔso jɔ Ansardine n'a jɔ o bonya yɛrɛ sigi Ansardine kan o bonya sigi fantanw kan mun bɛ k'u ka wari cotiser ka don Ansardine na walasa nin ko ka kɛ fantanw ye o bonya ma segin k'olu ye kana o paternité ta tigiya ta k'i b'a di Aïdara dɔrɔn ma ka Aïdara layɛlɛ mɔgɔw sanfɛ fu kunna n'a ye mun kɛra réellement o ka fɔ à travers Ansardine u hakilina ɲuman sɔrɔla jɛkulu de bɛ ka nin ɲumanya ninnu kɛ dɔgɔtɔrɔso jɔra ekɔliso jɔra misiw jɔra ko ɲuman de don a ka ɲi faso ma a bɛ fantanw ka hakɛ lasabati a bɛ fantanw la dɛsɛbagatɔw la taa ɲɛfɛ mun tɛ se ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ o bɛ k'olu ye mais kana n'a fɔ ko Aïdara de y'a kɛ à travers ça k'i bɛ Aïdara layɛlɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ mun tɛ mun ye
on kana sɔn o ma donc o yɔrɔ de don n bɛ fɛ k'o fana fɔ nin ye récupération ni Haidara ka mɔgɔ fɛ dɔrɔn sa fɛn fɛn mana kɛ u b'a essayer k'o récupérer walasa k'o ka tɔgɔ di Haidara ma ka sɔrɔ u bɛ ka lagosi de s'a ma tila ka fɔ i ka kuma kɔnɔna na ni a tɔgɔ ni tiɲɛtabaga tun bɛ sɔrɔ Alakira la o ye Haidara de ye dugukolo kan nin kuma sugu ninnu ye fɔta ye wa Haidara bonya k'a bɛ ka ko dɔ k'i ye a bɛ ka fɛn dɔ f'i ye o ka di e ye e sɔnn'o ma mais kana na kuma sugu dɔw fɔ mun ni diinɛ yɛrɛ tɛ taa aw dun b'a fɔ k'a bɛ diinɛ ko la min ni diinɛ ko tɛ taa mun ni hakilima ko tɛ taa olu bila kɛrɛfɛ quoi kuma logique fɔ dɔrɔn i tun ka dan Mamadu lagosi yɔrɔ ma an ka taa ɲɛfɛ quoi i k'a fɔ yɛrɛ Haidara ye ko dɔw kɛ aw ma mun kɛ a bɛ bɔ k'a lagosi je peux comprendre mais kana nkalon tigɛ kana fɔbali fɔ o de man ɲi o de b'a to mɔgɔ dɔw fana bɛ bɔ ka fɛn dɔw fɔ mun man ka fɔ yɛrɛ n'o bɛ dankari a ka Haidara la a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u ye Haidara nin u y'a dɔgɔya ka sɔrɔ a sababu ye aw yɛrɛ de ni ko ma kɛ ni fɛn dɔ ma fɔ c'est que fɛn dɔ tɛ kɛ quoi ko n'a a ma sigi a kan a tɛ bɔ a kan ko dɔ bɛ fɔ ka da kun de kan chaque fois c'est parce que mɔgɔ bɛ fɛn dɔ de ye mun ka bon hakili ma mun kan ka fɔ mɔgɔ fana bɛ réagir par rapport à ça donc a kana na nkalon tigɛ ka Haidara lase ko dɔw ma a yɛrɛ ka laɲini tɛ mun ye fana quoi kuma ka dan i bɛrɛ la kana kuma ka wasa sa kuma ka wasa de ka d'aw ye et puis ni kuma essentiel fɔra yɔrɔ mun na k'a ka bɔ ka jabili kɛ avec des preuves mun na aw tɛ y'o la mais a bɛ bɔ ka fɛnba yebaliw de fɔ ka fɔbaliw fɔ ka mɔgɔw hakili ma yɛlɛma sinon e cɛ ye min filɛ nin n t'i tɔgɔ dɔn dɛ i ni ɲɔgɔnna caman ne ye défi lance aw la Ansar Dine mɔgɔw la n fasoden a vidéo bɛ yen a y'a ye fana n b'a dɔn a y'a ye mɔgɔ bayirika y'a ye n k'a ka bɔ ka kuma jana a b'a fɔ ko Haidara bɛ ka nini mɔgɔ bɛ ka Haidara dɔgɔya maintenant olu bɛ ka kɛ ka da kun mun kan kɛwale mun kan kɛwalew filaw yɛrɛ ɲɔgɔn n ka bɔ ka ɲɛfɔ an ɲɛna parce que aw b'a fɔ k'an t'a faamu cɛ ma sɔrɔ a la mun sera ka bɔ ka kuma Ansar Dine y'aw bɛɛ Haidara défense tabagaw aw si ma se ka bɔ ka kuma par rapport à ça le gars qui se faisait appeler aussi Malika yɛrɛ défi Lansoro fana la n'a ka bɔ ni preuve ye a bɛ k'a fɔ k'a ka comptabilité n'a don ta bɔ ta ko dépense mun bɛ ka kɛ Haidara la n'a inscrit don a ka comptabilité yɔrɔ min na a ka bɔ n'a preuve k'a yira an na yan nɔ depuis que an m'ale fana ye tuguni donc voilà olu de concret ye ko concret bɛ yen nɔ a ye bɔ k'o daliyaw d'a ma a k'o ɲɛfɔ an k'o faamu sa an tɛ k'a faamu de a ka bon an hakili de ma sinon ko Haidara juguya don o tɛ ko dɔw de bɛ ka kɛ an ka adamadenya an ka faamuyali ma se k'a to u ka tɛmɛ an hakili fɛ ala ye hakili min d'a ma k'a ka miiri n'o ye maintenant n'a y'a faamu a ye bɔ k'a expliquer an ɲɛna jan'a ka bɔ dɔrɔn k'a kɛ dasago fɔ ye dɔrɔn an ka wari de y'an ta ye an b'a don ta Haidara y'a kɛ tan a ye ekɔliso jɔ a ye bɛɛ kɛ tan a ye dɔn non an ɲɛ bɛ mun na dɔrɔn an kɔni ɲɛ b'a la Haidara de ka situation yɛlɛmara an ɲɛ b'o de la Haidara ye nin politique ko in daminɛ a bɛ san 40 kɔ bɔ bi na k'a ta o la a yɛrɛ vidéo ninnu caman kɛ Haidara fɔlamani Forokiyani ni Babini ni nɛgɛsow tun b'a bolo wagati min na ka na se bi la an ɲɛ b'o la an yɛrɛ ka san 40 ka jan de 91 ans maintenant Haidara ka transformation c'est ce que nous on voit de concret Haidara yɛrɛ yɛlɛmara a ka famille yɛlɛmara transformation min dara ale kan ça c'est de flagrant ça saute aux yeux an ɲɛ b'o de la a ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjara ni baji ya 91 ans maintenant mun de yɛlɛmara fantanw ka hakɛ la mun de yɛlɛmara Mali fantanya la mun de yɛlɛmara ɲɛfara jɛlenya la Mali la depuis 40 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui fantanw bɛ sa halisa parce que fura t'u bolo geribu bɛ carré kɔnɔ fan bɛɛ k'a ta Haidara yɛrɛ ka quartier la ka jigin fo Bamakɔ kun na kun fan bɛɛ donc mun falenna fantanw ka hakɛ ko la le même problème existe fɛn kɛlɛ bɛ ka kɛ ko la o ko bɛɛ ɲɔ de ɲɛlen don bi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an y'o fɔ an tɛ segin o fɔli la an yɛrɛ bɛ ka segin kumaw kan caya de maintenant sisan o foyi ma falen an dun bɛ Haidara de ka mɔgɔninfinya falen na a ka denbaya ka mɔgɔninfinya falen a buruju bɛɛ ka mɔgɔninfinya bɛɛ réglé don fo ka taa s'u ka diɲɛ laban ma don min na mais fantanw de ka hakɛ ma falen n'a sɔrɔ fantanw ka hakɛ t'u falen don ko mɔgɔ tɛ sa fura ko y'a la bi tuguni Bamakɔ ko jiginni na muso tɛ sa tuguni mɔgɔ tɛ balola ɲama na tuguni geribu tɛ carré kɔnɔ tuguni ko bɛɛ tun dafalen don hali ni château jɔra jama na ka di Haidara ma bi bi in na a tun bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fo parce que an b'a fɔ n k'a ka kan parce que fantanw ka hakɛ dafara ka ban problème tɛ mais à partir du moment fantanw tɔɔrɔlen don e dun ko k'e bɛ ka fantanw de ka hakɛ dafa fantanw bɛ ka sa fantanw ɲɛ guwanen don tɔɲɔ sugu bɛɛ bɛ jamana kan e yɛrɛ bɛ ka vie sugu dɔ la olu vie sababuya bɛ ka bɔ fantan kelen ninnu de ka fantan wariw la tuguni mais moi je me dis qu'il y a un problème hakili de dira ne ma ne ka miiri ne tɛ hakili tɛ se ka sɔn o ma o f'i ka bɔ k'o ɲɛfɔ ne ye de daluya min b'i bolo k'a fɔ ko kan ka kɛ ko dagalen don surtout diinɛ sira kan diinɛ ko de don ko dagalen don hali mɔgɔninfinya adamadenya la a dagalen tɛ kuma diinɛ ma n'i ma bɔ k'o daliya fɔ ne ɲɛna ne tɛ se ka sɔn o ma i tɛ se k'a fɔ fana ko ne bɛ k'i dɔgɔya k'o ye dɔgɔyama ye o dɔrɔn de ye Haidara ko ye sinon ni hakɛ bɛ tun dafalen don aw bɛ k'a fɔ k'a ɲɛna fantan ma a ye Mali jɔ dɛ ale de ye Mali dilan dɛ a ɲɔgɔn tɛ yen depuis ka fɛn na ale de bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ oui mais an ɲɛ t'a la de an ɲɛ t'o de la a bɛ ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka profiter a la fantanw dɔ bɛ ka fɛ mais fantanya ma ban fantanw tɔɔrɔlen don halisa donc tant que ne bɛ fantanw ka kɛlɛ la o hakɛ bɛɛ ma dafa toi tu ne dois pas te permettre de mener un certain
d'atteindre un certain train de vie, il tisse qu'aucun, ou tisse qu'à bénir Haklima, vie normalement, il béré bien fantôme, il y a un lan no sa, comme il y a un il boira la bouche la girbuya la café dans son comme robe à nyeshima. Bon girbuya la, il a vie bla normal là, mais quand il est sans fait tout de là, qui du maman tout une, il du comme munga keleke, du maman so, et rebe sans fait tout de là, pour les moins, aramadia et la mate slamama. Au droit de Aydra Kouye. Donc c'était juste la petite parenthèse là, madame Aydra Kou comme mais, Aydra comme robe munga, de bas tout robe boka, ma chaque fois, ni comment mendier, il veut comment quoi. So be fait l'offre, fait mite fort, haklimati somuma, donc quand on s'y anda de oka, ko lu de tawere, lu ka war de lu, donc nous ko confier tout, ko na lu confier le la keta. Ça marche pas. Na e confier, ante confier, haklimati. Hakliba ambuluka, ma donc ambe bo na fait mina chema nga société konnana, ana chema nga conviction tagabulo la nga mirina na ambe bo ka haklila doka. Donc o fana te bashi ko te nenye o haklira de. Donc na o fait au contraire un mou fana no fana te cha, fana bona ka dalo yi abo bo kana famia ambo dron no fe akana famia kairana ka fana be ka munke ko de kanga ke ko dagalenu adaba diala o dagalenu dinela c'est juste ça là.